the canal going through the building. This was where the old ships used to sail in and out, and today this is where the residents can put their canoes into water. Entschuldigung. Og de huse, som I så småt kan skimte her på jeres højre hånd inde bag ved træerne, de er lidt gemt. De er en del af fristaden Christiania. Christiania blev etableret i 1971, da en gruppe unge